नमस्कार ओडिशा। आज होची नवेम्बर 16 तारिख रविवार। आसंतु नजर पकेबा केतेगुड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर देश विदेशर। राज्य रे खसुची पारद बढ़ुची शीत। राज्य रे खसुची पारद बढ़ुची शीत। सारा राज्य रे सर्वनिम्न तापमात्रा 20 डिग्री तले रहिबा थिबा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी करा जायछि। आईएमडी आकलन राज्य में शीत लहरी जारी रही बेले आगामी 20 तारिख पर्यंत वर्षा होबार संभावना नहीं। चलित सप्ताह पाग मुख्यतः शुखिला रहिबो। फुलबाणी और झारसुगुड़ा तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस तले रही नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दी जायछि। पाणीपाग विज्ञानी संजीव देव सूचना अनुसार 20 तारिख पर्यंत पाग शुखिला रहिबार संभावना रही। वर्षा नहीं कौन अलर्ट जारी करा जाय नहीं। आगामी 3 दिन पर्यंत तापमात्रा रे परिवर्तन देखा जिबो नाही। 20 तारिख पर 2 रु 4 डिग्री तापमात्रा खसिबार संभावना रही। शनिवार फुलबाणी और झारसुगुड़ा रे सर्वाधिक शीत अनुभूत होउछि। एठारे सर्वनिम्न तापमात्रा 9 डिग्री सेल्सियस रही। 2 स्थानीय छाड़ी बाकी अन्य जिला गुड़िक तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस उपरे रही। 10 डिग्री सेल्सियस तले भवानीपाटना और 11 डिग्री सेल्सियस, कोरापुट 13 डिग्री सेल्सियस, नवरंगपुर 12 डिग्री सेल्सियस, रायगढ़ 14 डिग्री सेल्सियस, बलांगीर 13 डिग्री सेल्सियस, अनुगुल 12 डिग्री सेल्सियस, सोनपुर 14 डिग्री सेल्सियस, ढेंकानाल 13 डिग्री सेल्सियस, संबलपुर 13 डिग्री सेल्सियस, सुंदरगढ़ 12 डिग्री सेल्सियस, राउरकेला 12 डिग्री सेल्सियस, केन्दुझर 12 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रहिबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। टिटिलागढ़, नयागढ़, कटक सर्वनिम्न तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस रही। नुआपड़ा, गोपालपुर, खोर्धा, भुवनेश्वर, देवगढ़ और बालेश्वर पारादीप रे तापमात्रा 16 डिग्री सेल्सियस रही। सिमिलीपाल रे बाघ गणना। सिमिलीपाल रे शनिवार ठारू बाघ गणना आरंभ होईछि। सिमिलीपाल व्याघ्र संरक्षण रे अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन 2026 आरंभ होईछि। एनटीसीए प्रोटोकॉल अनुसार आकलन 2टी पर्याय करा जिवो। पर्याय 1 एवं अन्य पर्याय 3 व्याघ्र संरक्षण स्तर रे करा जिवो। प्रतिदिन सकाळ 9 रु अपराह्न 4टा पर्यंत बाघ गणना हेबो। एथिरे तालीम प्राप्त अधिकारी सहित विभिन्न रेंज रो कर्मचारी सामिल होइछन्ति। प्रथम पर्याय 3 दिनिया मानससी एवं मेगा तृणभोजी साइन सर्वे सहित 4 दिन रो लाइन कराबार एवं गोटी अन्य पक्षी प्रजाति गणना करा जिवो। कटक रे काया मेलाराणी जॉन्डिस 15 रु ऊर्ध्व आक्रांत। सिल्वर सिटी कटक रे जॉन्डिस आतंक। कटक कदम और रसुल गली रे थिबा ब्राह्मण साही रे जॉन्डिस आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। विशेष करी छोट छोट पिला माने एहा द्वारा अधिक प्रभावित होइछन्ति। उक्त अंचल रे 15 रु अधिक जॉन्डिस आक्रांत चिन्हट होइतिबा बेले दूषित पानी पई एपरि समस्यार उपजितवा कहा जायछि। आज सीएमएससी स्वास्थ्य विभाग टीम अवार्ड को जाई लोकों को सचेतन करने सह पानी एवं रक्तर नमूना संग्रह करिछि। तेबे जॉन्डिस आक्रांत वृद्धि को नहीं भयभीत होई पड़िछन्ति स्थानीय बासिंदा। अपराह्न पानी ड्रेन सफारे अवहेला जोगु जॉन्डिस व्यापुथिबा अभियोग आनिछन्ति स्थानीय बासिंदा। अन्यपटे स्थानीय कॉर्पोरेटर कहिछन्ति किछि लोक जॉन्डिस रे आक्रांत हेबा परे झाड़ा फुंका करिबाकू स्थिति बगाड़िछन्ति। कटक महानगर निगम 23 नंबर वार्ड कदम रसुल ब्राह्मण साही रे 15 रु ऊर्ध्व लोक जॉन्डिस रे आक्रांत होइछन्ति। 16 रे पर्यटकों पई खोलिबो लाल किला। नवेम्बर 10 तारिख संध्या 6:52 समय रे दिल्ली लाल किला रे मेट्रो स्टेशन रे गेट नंबर 1 रे एक धला हुंडई i20 कार रे विस्फोरण होइतिला। एथिरे 13 जनक मृत्यु हेबा सह अनेक आहत मध्य होइतिले। ए कार अल फालाह विश्वविद्यालय डाक्टर उमर नवीनकर थिबा नै जणा पड़िछि। तेबे दुर्घटना हेबार 5 दिन पर भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण एएसआई तरफ शनिवार कुहा जायछि जे नवेम्बर 16 तारिख रु लाल किला परिसर साधारण लोकों खोला जिवो। ए विस्फोरण पर बंद होइतिबा मेट्रो स्टेशन रो गेट नंबर 2 एवं 3 खोलिबार किछि घंटा पर लाल किला गेट नंबर 2 एवं 3 वर्तमान यात्री मान पई खोला हो जायछि। तेबे ए दुर्घटना रे सुरक्षा व्यवस्था पई स्थगित रखा जायतिला। आंशिक प्रवेश को पुनः स्थापित करा जायतिबा ने डीएमआरसी निजर एक्स अकाउंट रे रहिछि। या व्यतीत सोमवार विस्फोरण पर सुरक्षा एजेंसी गुडी तदंत करथिबारु आखपाख अंचल मध्ये बंद कराइतिला। जय ढोलकिया। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे बीजेपी रो विपुल विजय पर आज राज्य बीजेपी कार्यालय रे पहुंच जाइछन्ति जय ढोलकिया। बीजेपी कार्यालय तांको स्वागत संबोधन को दिया जेबा पर निर्वाचन रे विजय को नै राज्य सभापति मनमोहन सामिल प्रतिक्रिया दैछन्ति। मनमोहन कहिछन्ति कि विजय
ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଦଳ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜୟପୁର ଢୋଲକିଆ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହା ପର୍ବରେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଶ୍ରେୟ ସେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏ ବିଜୟ ପଛରେ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା କଥା ଜୟ ଭାବାବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା 19 ତାରିଖରେ। ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ସରକାର ଏକ୍ସରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସରକାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସରକାର ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ସରକାର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଜାରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତାରିଖ 19 ନଭେମ୍ବର 2025। ଦୟାକରି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ରାହୁଲ। କହିଲେ, ଆମେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ମହାବିଜୟୀ। ଜନଦେଶର ପ୍ରହଳ ଦେଖି ବିରୋଧୀ ଚୁପ୍। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ବିହାରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବିହାରରେ ଏହି ଫଳାଫଳ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ନିରପେକ୍ଷ ନଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିହାରର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଏନଡିଏର ବିଶାଳ ବିଜୟ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡି ସମେତ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଲଢ଼େଇ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଏନଡିଏମେଣ୍ଟ ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।